ছট পুজোর আগে যমুনা পরিষ্কার করতে উদ্যোগী দিল্লি প্রশাসন। নোংরা ফেনা সরাতে ছেটানো হয় রাসায়নিক ডিফোমার। গত সপ্তাহ থেকে এই কাজ শুরু করেছে আপ প্রশাসন। যমুনা পরিষ্কার করতে বিশেষ দলও গড়েছে দিল্লি সরকার। ছট পুজোর দিন যমুনার হাঁটু জলে নেমে সূর্য প্রণাম করা বহু পুরনো রীতি। ইদানিং বিষাক্ত ফেনায় ঢাকা যমুনাতেই ছটের রীতিনীতি পালন করতে দেখা যায় পুণ্যার্থীদের। এবারে ছট পুজোর আগেও সেই একই যমুনার ছবি আর সেই একই রাজনৈতিক চাপানুতোর। छठ पूजा का जो महत्व वो बहते जल में अर्घ देने से है, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में यमुना की जो हालत अरविंद केजरीवाल की सरकार ने की है उसमें ये संभव नहीं हो पा रहा है। दिल्ली वालों को पता होना चाहिए कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली की हवा का प्रदूषण हो, इसके पीछे एक ही कारण है और वो है भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति। বিশেষজ্ঞদের মত, এই ফেনা তৈরির নেপথ্যে যমুনার তীরের রঙের কারখানা আর ধোবিঘাটে ব্যবহৃত ডিটারজেন্টে মিশে থাকা ফসফেট। উন্নয়নের ঠেলায় ক্রমে সরু হয়েছে যমুনার খাত, গতি হারিয়েছে নদীর ধারা। ফলে জলের তোরে যে নদী আপনা আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে সেই উপায়ও নেই। ফেনায় ঢাকা যমুনার জল এখন এতটাই দূষিত যে তা ত্বকের ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারে। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 2015 के अंदर कह रहे थे कि हम यमुना के अंदर डुबकी लगाएंगे। 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया और अब 24 के अंदर है। अभी तक अरविंद केजरीवाल जी पानी यमुना के अंदर डुबकी नहीं लगा पाए। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब में गंदा पानी, पोल्यूटेड पानी हरियाणा द्वारा DD2 और DD8 ड्रेन्स में इंडस्ट्रियल वेस्ट वाला पानी छोड़े जाने की वजह से यमुना प्रदूषित हुई और दिल्ली के लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। যমুনা পরিষ্কারে আপ সরকারের ব্যর্থতার প্রতিবাদে গত 24 অক্টোবর নদীতে ডুব লাগান দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেব। দিল্লি বিজেপি দাবি করে প্রতিবাদী ডুবের পর সারা শরীরে অস্বস্তি আর শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হয় বীরেন্দ্রকে। আপ অবশ্য গোটা ঘটনাটিকে বিজেপির নাটক বলে উড়িয়ে দিয়েছে। 2023 সালে যমুনা পরিষ্কারে 5 দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে দিল্লি সরকার। বিজেপির দাবি, কেজরিওয়াল 2025 সালের মধ্যে যমুনা শোধনের প্রতিশ্রুতি দিলেও কোনো কাজ করেননি। আপ প্রশাসনের বিরুদ্ধে যমুনা পরিষ্কারের জন্য বরাদ্দ সরকারি অর্থ নয় ছয়েরও অভিযোগ তোলে বিজেপি। 6,500-7 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं यमुना की सफाई में, पर उसका अंजाम क्या है ये देखिए। और यहाँ पर छठ पूजा मनाने आएंगे हमारे देश की पूर्वांचल की महिलाएं, तो उनकी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा। कैसे सिर्फ अभी दिवाली और छठ के समय बन रही है? क्योंकि जानबूझकर इस समय हरियाणा और यूपी का गंदा पानी, इंडस्ट्रियल वेस्ट का पानी दिल्ली भेजा जा रहा है। নভেম্বর মাস পড়তেই দিল্লির হাওয়া আরো খারাপ হতে শুরু করেছে। এবার দীপাবলিতে প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে দেদার বাজি পড়ে রাজধানীতে। প্রতিবেশী রাজ্যে মাত্রা ছাড়া নাড়া পোড়ানো জারি। ঘন ধোঁয়াশায় ঢেকেছে দিল্লির আকাশ। বাতাসের গুণগত মান অতি খারাপ। আপ বিজেপির তরজা চলছে হাওয়ার মান নিয়েও। एक तरफ पंजाब है जिसने 2021 से 2023 में अपनी स्टबल बर्निंग आधी कर दी और 2023 से 2024 में 25% और कम कर दी, और दूसरी तरफ हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं जहां पे लगातार स्टबल बर्निंग, पराली जलाने के इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में पराली लगातार जल रही है और हाईएस्ट लेवल पर जल रही है, और जो सितंबर 15 से लेकर अब नवंबर 2 तक जो 9,000 से अधिक स्टबल बर्निंग के इंसिडेंट्स हुए हैं, उसमें से लायंस शेयर ऑलमोस्ट 4,000 सिर्फ पंजाब में हुए हैं। দিল্লি সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের বাসিন্দারা পানীয় জলের জন্য যমুনার ওপর নির্ভর করে। যমুনার জলে অ্যামোনিয়ার মাত্রা বাড়া একটা বড় আশঙ্কার কারণ। দীপাবলির কয়েকদিন আগেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতীশীর বাড়ির সামনে জল সরবরাহ নিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্বাতি মালিওয়াল। এবারও বিজেপির নাটক বলে তাকে উড়িয়ে দেয় আপ। गवर्नेंस के नाम पे अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को टाटा बाय बाय करना चाहती है। यमुना की बात करेंगे तो हम गंगा की भी बात करेंगे। 2 करोड़ नौकरियों की बात देश के जो है युवा कर रहे हैं। 15 लाख की तो
लोगों ने बात कर करके बात करना ही छोड़ दिया कि इनसे क्या कहना है। জল আর হাওয়া নিয়ে তরজা অব্যাহত। মাস দুয়েক বাদেই ভোট, তার আগে দূষণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ দিল্লির বাতাসে।